बंग समाज जबलपुर की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को सौंपा गया है। दरअसल यह ज्ञापन विगत दिनों ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के अवधपुरी में हुए एसिड अटैक में घायल हुई श्रद्धा दास स्वास्थ्य संबंधी व्यय शासकीय कोष से दिए जाने की मांग को लेकर सौंपा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बंग समाज जबलपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं जयश्री बनर्जी ने मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। विगत कुछ दिनों पूर्व जबलपुर में अवधपुरी कॉलोनी में एक दास फैमिली की लड़की श्रद्धा के चेहरे पर एक दूसरी लड़की ने तेजाब डाला, जिससे उसका पूरा चेहरा झुलस गया। इस संबंध में बंग समाज जबलपुर आज जयश्री बनर्जी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री के निवास स्थान पर आया था, उनसे ये मांग करने, उनको ज्ञापन देने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उस लड़की के संबंध में जो भी चिकित्सा खर्च हो रहा है, प्लास्टिक सर्जरी हो या अन्य खर्च, ये मध्य प्रदेश शासन वहन करे। और हम जयश्री बनर्जी से मांग करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री से बंग समाज की मांग को वहां तक पहुंचाए। और तो 2 दिन আগে আমাদের এই গৌরীঘাটে অবধপুর কলোনিতে শ্রদ্ধা দাস বলে একটি মেয়ে ছিল। তার যে খুব কাছের বান্ধবী, তার সঙ্গে ওঠা বসা সবকিছুই ছিল। তার মেয়েটির প্রতি একটা তার বিদ্বেষ জন্মায়। সে যেহেতু মেয়েটি পড়াশোনায় ভালো ছিল, দেখতে সুন্দর ছিল, তার একটা মনের মধ্যে একটা তার প্রতি একটা ভীষণভাবে বিদ্বেষ, হিংসে জন্মায়। সেই হিংসের ইয়েতে মেয়েটি তার মুখে তেজাব ছুঁড়ে মারে, অ্যাসিড ছুঁড়ে ফেলে এবং ছুঁড়ে ফেলার পরে তাকে এবং সেই অ্যাসিড আনার জন্য যে মেয়েটি যার সাহায্য নিয়েছিল সেই ছেলেটিও একই সঙ্গে ধরা পড়ে। তো শ্রদ্ধার এখন এই অবস্থা যে শ্রদ্ধার চিকিৎসার জন্য আমরা মাননীয় সিএম কে রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি যে তার চিকিৎসা প্লাস্টিক সার্জারি করা তার ইমিডিয়েট দরকার। আর এই প্লাস্টিক সার্জারির জন্য যে যাবতীয় খরচা উনি শ্রদ্ধার ফ্যামিলিকে সাহায্য করলে আমাদের দিক দিয়ে খুব ভালো, আমাদের বঙ্গ সমাজের দিক দিয়ে আমরা তাই অনুরোধ করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধার চিকিৎসার জন্য প্লাস্টিক সার্জারির জন্য কিছু খরচা করার জন্য, খরচা পুরো দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ।